Ambalma Actuel Media filɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan, an mana kɛ diɲɛ fan o fan, an ka foli bɛ aw bɛɛ, aw bisimila Actuel Media ka jabaranin sanfɛ. Bi an bɛ yɛrɛ k'a fɔ ko an bɛ juma na, fɛn min ye juillet kalo tile 29 san 2022, jɛmukan min ni an b'o kɔnɔ o de ye entretien exclusif. O ye jɛmukan min bɛ kɛ Actuel Media sanfɛ. Bi mɔgɔ min bɛ an bolokɔrɔ ni an ni sela ale bara, an bɛna kuma bara ka tɛnku a la, a kun kɛla fama ye dɔɔni, ka da ka kun kɛnɛ ka kuma jɔ, an kɔni ko bi an bɛna wuli ka kuma di a ma. Jamana bɛ niveau min na bi, a ka yeta ye min ka ɲɛsin o ye, a ka minɛtaw di mɔgɔ dɔw, mɔgɔ kɔni dogolen tɛ ka da ka san 2020 karata minnu kɛra députation, a kɔni gana kosɛbɛ commune 4 na commune 5 kɔnɔ yan. An gagné, an ma gagné, an bɛ se k'a fɔ ko a kɛla kala tɛ min kɔni franchement parler a ye a jɔyɔrɔ fili kosɛbɛ. Alors ale de bɛ an bolokɔrɔ bi, ni ale fila dɔrɔn o tɛ mɔgɔ b'a dɔn déjà kan mɔgɔ min o Amadi Sankare, ni u b'a fɔ ma ko c'est la solution. Ale de bɛ an bolokɔrɔ, parti min bɛ yen ni y'a fɔ ko PGA, parti jeunesse et alternance, mais c'est n'a kɛ PGA fɔlɔ AGA de kunu. Alors mun y'a kɛ a bɔra AGA la ka na PGA la, pourquoi u y'u ka tɔn kɛ bɛrɛbɛrɛ tɔn ye? Munna jamana bɛ lahala min na, Amadi yɛrɛ Sankare en tant que jeune et en tant qu'homme politique, en tant que leader également, a ka yeta min ka ɲɛsin a ma. L'armée monte en puissance, ka manfara do maa min bɛ analyse kɛ ka kɛɲɛ ni lakanako bunɔgɔkan bɛ kuma di a ma, ka dɔ fɔ o kan. Mali ani Côte d'Ivoire tension kɔni yɛlɛlen don, mais an bɛ se k'a fɔ bi ko bɛ ka nɔgɔya dɔɔni. Message d'apaisement jumɛn bɛ a bolo ka ɲɛsin Maliden ani Ivoirien dɔw ma pour que jamana fila in an bɛ fala, an bɛ bala, an ye kɔrɔmɔgɔ ye, an tɛ se ka taa ɲɔgɔn ka da kan. Maa minnu bɛ kalan kɛ olu ko jamana ka paix au pilier dɔ ye sa paix aussi avec son pays frontalier, ani jamana minnu bɛ dan bɔ ɲɔgɔn na. Amadi Sankare ale de bɛ an bolokɔrɔ bi, an bɛna kuma di a ma, an b'a fɔ ko a bisimila an ka jɛmukan kɛnɛ kan entretien exclusif minnu bɛ k'an suivre en direct. An bɛ aw fo, jɛmukan ni an tilala a bɛ tila ka sɔrɔ an ka chaîne YouTube kan Actuel Media, à notre site internet www.actuelmedia.net. Encore une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue sur Actuel Media dans votre émission Entretien exclusif. Amadi Sankare, Amifou. Alors, bonjour, Abedi, ça va? Bismillah, Kena Kono. Alhamdulillah. Faut le calmer, vous le c'est Fleba Moyen. Mais Fleba, faut que Bonakouye, vraiment pour remercier Kosovo, aux émissions sur la chaîne, qu'on a fourni ta boulot Serafin. On a fourni le Babouye. D'accord. Amadi Sankare a kun kɛla fama belebeleba ye, tuni kun ye mun ye? Bon, ma kɛ office fama ye parce que la ça concerne na i bɛ ɲɛ réseau kan, n tun bɛ sɛbɛnni caman kɛ, mais n tun tɛ temps sɔrɔ avec les journalistes ka sigi an ka échange ni fɛnw kɛ, mais n tun bɛ sɛbɛnni caman kɛ, mɔgɔw bɛ n sɛbɛnni nɔ ye minnu bɛ fɛ réseaux sociaux kan, caman bɛ ɲɛ n ka sɛbɛnnikanw ni n ka ladilikanw ni fɛnw ye quoi. Bon ne bolo o fana bɛɛ kun y'a dɔ ye. Bon maintenant jamana tun bɛ position dɔ la, bɛɛ b'a dɔn min tun don, a kun ɲagaminen kosɛbɛ. A ma kan kuma na ɲɛni faamuyali ka kɛ ko la, mɔgɔw k'u da don kuma dɔw la parce que an bɛ tagabolo ɲini de la. Bon sisan ni tagabolo bɛ ka sɔrɔ, donc a dagalen bɛ politique mɔgɔw fana ka bɔ ka kuma jamana fɛ, ka kuma jamana ɲɛmɔgɔw fɛ, ka hakilinataw di, donc mɔgɔw kana to kɔfɛ quoi. D'accord. Amadi Sankare, députation min kɛla san 2020 ni a kuma kun caya, mais après i tila k'a fɔ ko i jɛla ka maa b'i nɔfɛ fana ko mankan kana bɔ a la, maliyɛn bɛ il faut i ka o hakilina na. Mais waati an tun bɛ i ye de avec AGIA, mais bi an bɛ ko PGA, parti jeunesse et alternance. Pourquoi de AGIA à PGA? Bah, parce que AGIA ni association jeunesse et alternance, c'était n'y a d'amener. Tuma min na n y'a ye k'a fɔ ko réseaux sociaux kan mɔgɔw tun bɛ ka don walew la, n siranna fɛn fɛn ɲɛ min bɛ ka kɛ la bi, n siranna olu ɲɛ quoi. Fanili banni ni fɛnw ni kuma mɔgɔ lakariw tun daminɛna réseaux sociaux kan, donc ne ye AGIA créé, association jeunesse et alternance, pour que ka denmisɛnnin caman fosi ka bɔ o siraw kan, ka hakilinataw ni fɛnw di, an y'a kɛlɛ kɛ. N ka discours d'ouverture la AGIA la n y'o kuma de fɔ, ka mɔgɔw prévient ka yɔrɔ jan fɛ, ka mɔgɔw lasɔmi, k'a fɔ tagabolo min bɛ ka daminɛ tan, ni minnu bɛ ka daminɛ réseau kan, a ma ɲi société ma, a b'an ka jamana segin kɔ. Bon n ye n se ye min ye, n y'o kɛ kɛlɛ la AGIA in kɔnɔna na, mais an bɛ a ko bɛ cogo min na bi a gɛlɛyalen bɛɛ bɛ ala deli la a ko ka ban, fo justice yɛrɛ nana sen dɔ a la. Donc AGIA de nana ka bonya, a bonyana kosɛbɛ, donc a sera niveau dɔ la an tɛ se ka continuer ka to association cadre kɔnɔ, parce que an ka hakilinata caman tun bɛ taa jamana jɔ sira fɛ ani jamana labɛnni sira fɛ.
donc an yɛlɛmana ka kɛ parti jeunesse alternance jamakulu y'a demandé jama ye fanga bonyana kojugu parce que denmisɛnnin fitininw kun don après mɔgɔkɔrɔbaw nana don a la bɛɛ hakilinata ninnu ye k'a fɔ oui nin ye jamanajɔ siraw ye nin ye hakilina ɲumanw ye bon mɔgɔkɔrɔbaw farala kan minnu ka kɔrɔ ni ne yɛrɛ n bɛ kuma yɛrɛ de dɔn ko ne yɛrɛ ye jeune ye ni ko n ye jeune ye i bɛ na content parce que mɔgɔw bɛ taa n ka bɔgɔso ko ne ye cɛkɔrɔba ye ouais kunu jeune de ye bi cɛkɔrɔba ye voilà bon mais ni ko jeune je suis d'accord voilà donc les jeunes de bɛ ɲɔgɔn fɛ parce que je parle d'alternance jeunesse alternance fo denmisɛnninw de ka na mɔgɔkɔrɔbaw place la o bɛ kɛ cogoya bɛɛ la infailliblement mais denmisɛnninw ka labɛn ka ɲa mɔgɔkɔrɔbaw fana k'u taga kuma dɔn ka dɔn k'a fɔ ni denmisɛnninw tile mɔgɔ tɛ se k'i tile kɛ ka taa mɔgɔ wɛrɛ tile kɛ donc an ka parti ni o fɛn nin bi ne y'a président ye n bɛ ka tɔn di min bɛna kɛ sinikɛnɛ n t'a dɔn mais n ka ɲaɲini ye mɔgɔ wɛrɛw denmisɛnnin wɛrɛw ka kɛnɛya kɔnɔ minnu bɛ se ka a ta ni fanga ye olu ka taa donc alternance ka kɛ ten bon alternance bɛ kɛ an ka parti kɔnɔ cogo min na ten fana tɛ Mali yɛrɛ bɛɛ a ka kɛ ten an ka taa alternance la an ka bɔ toujours an barilen bɛ mɔgɔ kelenw na an barilen bɛ tɔgɔ kelenw na a ɲɛna o a ma ɲɛ o an bɛ taa an bɛ to dilan an bɛ to mɔgɔ nɔfɛ mɔgɔ fana ko la ka ɲina jamana yɛrɛ kɔ donc diɲɛ in dun falenna diɲɛ falenna hakilinaw fana n'i yɛrɛ ye Mali tagacogo bi ni ye malidenw kumakanw mɛn k'u ka hakilinaw mɛn hali kare kɔnɔ mɔgɔw i b'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ sira wɛrɛ kan min tɛ sira kɔrɔlen ye bon maintenant mɔgɔw ka agrippé toujours o sira kɔrɔlen na k'o de ye jamana tagabolo ye je ne suis pas d'accord n tɛ ne jɛlen to n'o ye ne hakili la yɛlɛma tuma sera falen tuma sera quoi d'accord PGA créé kun y'o de ye d'accord parti jeunesse alternance bon mɔgɔ caman bɛ ka na i bɛna fɔ ko parti politique ka ca pourquoi a ye attaquer a yɛrɛ munna an ma taa fara dɔ kan ni a ma ɲɛ a ye attaquer a yɛrɛ dafana jumɛn bɛna don a ka miirina ani a ka baara tagato kan ni tɔw ta cɛ i b'a dɔn ka fara ɲɔgɔn kan ne ye fɛn dɔ f'i ye sisan i ma a saisi kosɛbɛ parce que n k'i ma il faut falen ka kɛ n b'a fɔ n y'a fɔ kosɛbɛ a mɛnna depuis 2020 n bɛ ka fɔ il faut une rupture avec le système classique ouais i t'o fɔ n bɛ to k'a fɔ alors donc o kɔrɔ yɛlɛma de kan ka don kow la bon ne bɛ fɛ yɛlɛma ka don kow la et tu bɛ jeunes ka wuli ni parti ye parti kɔrɔ ka wuli ni k'olu ka taa fara ɲɔgɔn kan o kɔrɔ ka taa fara parti kɔrɔlenw kan mais ne ye mun lakɔlɔsi parti kɔrɔlen ninnu na n'a bɛ ne la révolter tuma caman i b'a ye n bɛ mɔgɔ dɔw b'a fɔ ko jeunesse président de la jeunesse de tel parti n tɛna parti tɔgɔ fɔ parti kɔrɔlenw président de la jeunesse de tel parti mais i b'a sɔrɔ o président muso fila b'a bolo den duuru b'a bolo bon hali bi président de la jeunesse o kɔrɔ ko ni parti ɲɛmɔgɔ ma sa olu tɛna yɛlɛ sanfɛ donc ne tɛ se ka o faamuya ni ko an ka taa fara o kan farankan in ni kɔrɔ ye an ka yecogow ye kelen ye an ka faamuya cogow ye kelen ye bon dɔw bɛ taga bɛ kɛ i n'a fɔ fanga ɲini c'est vrai que parti bɛ sigi fanga ɲini de kama mais fanga bɛ ɲini ni hakili de fana ye fanga bɛ ɲini ni i n'a ka kan ni i b'a ladiriya kɔnɔ n'a bonya n'a fɛnw b'i kan mais parce que n ye parti créé dɔrɔn ka parti créé parce que se bɛ n ye parce que n bɛ se kuma fu la ten ka sɔrɔ a n'i ka walew tɛ kelen ye bon n'i ko parti ka taa fara ɲɔgɔn kan i bɛ taa fɛnw kɛ ɲɔgɔn kan minnu man ka kɛ ɲɔgɔn kan o tɛ ko bɛn ta ye an bɛ se ka mun bɛ se ka kɛ parti création ka condition gɛlɛya i ka activité sociale kɛ i k'i ka activité kɛ siège ka k'i bolo i ka fɛnw animé ni parti minnu t'o kɛ olu parti ka suspend mais k'a fɔ ko parti ka fara ɲɔgɔn kan a bɛ ka nɔgɔ tubabu la si tu prends le cas France i b'a fɔ la gauche la droite mais parti misɛnnin caman de bɛ yen o tila ka fara ɲɔgɔn kan au finish i n'a fɔ ni élection man bara an fana bɛ fara ɲɔgɔn kan cogo min na quand tu pars aux États-Unis on te dira républicain démocrate et ben voilà mais républicain démocrate f'i k'a faamuya k'a fɔ parti misɛnnin caman de fana bɛ yen tuguni minnu ka coloration bɛ ten mais anw bara a fɛnnen t'o cogo la ten yan centristes ni écologistes ni fɛn ninnu olu ko t'anw bara yan kosɛbɛ donc fara ɲɔgɔn kan ka gɛlɛn anw bara parce que fara anw bɛ yan cogo min na mɔgɔ min ye o ko ne de y'a ye ni ne tɛ mɔgɔ wɛrɛ se ka k'a ye moi j'appelle ça le nombrilisme politique. Le nombrilisme politique. Barakun. Barakun ye hadamaden fɛn bɛɛ ye. An bɛ balo barakun fɛ yanni an ka na diɲɛ kɔnɔ. Bon n'an ka diɲɛ kɔnɔ fɔ barakun ye fɛn bɛɛ ye. donc mɔgɔ dɔw bɛ a bolo kɔnɔ ko n'olu tɛ dɔrɔn foyi wɛrɛ tɛ se ka kɛ. Olu b'a bɛɛ sama ka taa bɛn u yɛrɛ ma. bon ni bɛ taa fara o mɔgɔ sugu kan e dun ka hakilinata ye yɛlɛma de ka na ka mɔgɔw bonya ka mɔgɔw lamɛn hali ni minnu tɛ bɛn k'u lamɛn. c'est-à-dire respecter même ceux avec qui i ni minnu tɛ hakilina kelen na politique la i k'u fana lamɛn parce que mɔgɔ kelen tɛ jamana ye koyi e kelen a ka hakilinata tɛ se ka jamana jɔ parce que jamana tun bɛ ɲani kala donc i ni mɔgɔw de bɛ jɛ ka jamana jɔ f'i ka olu lamɛn de
min b'i fɛ o min t'i fɛ o jama ɲɛmɔgɔ kan ka olu bɛɛ de lamɛn mais an bɛ kan minnu ye an bara bibi na o kaw tɛ minnu mana na dɔrɔn olu bolo olu de don mɔgɔ tɔw tɛ foyi dɔn nin tun ye kunfin ye mais kunfin n'i kɛra kunfin marabaga ye n'i y'o kunfin ta ka bɔ e bɛ jɔ mara i yɛrɛ voilà donc il faut respecter ka mɔgɔw bonya n'u ma min faamuya ni bolo minnu ye kunfin ye population ma min faamuya e ka ko bɛɛ kɛ i ka ɲini k'u la faamuya ni dɛsɛr'o la o sira fɛ e ka to ka woyo fɛ bayi i b'i to ka woyo fɛ ka hakilina o bɛ ne bɛ fili min kɔnɔ e k'i jija fili kana k'u ma basiba ye tugu nɔfɛ o la mais i ka sira yir'u la toujours parce que u dalen b'i la mais n'i y'u opposé olu ta bɛɛ la e kelen b'i yɛrɛ mara kɛ i kelen b'i ka kodɔn b'i yɛrɛ mara kɛ ni bɛɛ kɛra kodɔnna jamana bɛ jɔ. Amadi Sangare sani an ka don an ka babu kɔnɔ halisa AJA la a tun bɛ baara dɔ kɛ ka muso fugari maaw ma k'u ka fɛn caman ta en charge ka action de citoyenneté ninnu kɛ yala olu baara ninnu bɛ na jɔ wa. non o baaraw tɛ jɔ o ye action sociale de ye i tɛ se ka kɛ jama marala ye jama ɲɛmɔgɔ ye k'e tɛ action sociale ni fɛn kɛ k'i sen t'olu la. Donc au mariage ni acte de bienfaisance ni fɛn minnu b'a kɛ sigidaw ni Mali kɔnɔ fan caman parce que je me rappelle n ye maternité ni fɛn dɔw jɔ fo région na minnu ti Bamako yɛrɛ quoi fo Sikaso mara Yafoyila mara ni fɛn ninnu kɔnɔna na où je suis très connu mais n y'a olu kɛ an b'olu kɛ jamana kɔnɔfɛnw de ye besoin mun mana na hakilina mun mana na il faut être là avec le peuple l'action sociale tɛ se ka jɔ olu tɛ se ka jɔ parti tɛ se ka action sociale jɔ c'est vrai que association pour la plupart an b'olu de ye an bɛ ONG de y'a la mais les partis aussi ont un rôle à jouer surtout parti ɲɛmɔgɔ n'i b'a k'a fɔ ni gɛlɛya ni fɛn nana don sigida kɔnɔ i tɛ se k'a bɛɛ kɛ kuma mugu ninnu dɔrɔn ye ni se ni mun b'aw ye ni parti ye fɛn minnu fara ɲɔgɔn kan n'o se mun bɛ yen ni a bɛ se ka société ka problème mun kunbɛn a kɛra i ka sigida a kɛra fan wɛrɛ ye i bɛ wuli ka t'o kunbɛn voilà o de ye parti ɲɛmɔgɔ donc ne bɛ an bɛ action sociale mun kɛ n t'a fɔ ne c'est trop prétentieux an bɛ action sociale minnu kɛ an bɛ continuer a kɛli la an bɛ ka continuer k'a kɛ parce que o de ye jama ɲɛmɔgɔya ye n'i tɛ ɲa k'i bɛ kɛ jama ɲɛmɔgɔ ye f'i ka jama kun donc jama n'a ka problème de fana bɛ ɲɔgɔn na. D'accord alors o b'a to an bɛ taa ɲɛfɛ Amadi Sangare babu fɔlɔ an bɛ don kɔnɔ Amadi Sangare au nom du PGA a ka lecture ye jumɛn ye jamana yɛrɛ tagacogo la sisan. jamana tagacogo a ka gɛlɛn kosɛbɛ mais a gɛlɛya n b'a sɛbɛn ni sɛbɛnni caman k'a kan. Gɛlɛya fanba bɛ bɔ yɔrɔ min na o ye bɛnbaliya min b'a ni ɲɔgɔn cɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔw bɛ taa kilisi jan côté nin ye o an bɛ taa ɲini yɔrɔ jan k'a sɔrɔ an yɛrɛ dama de cɛla don a b'an bara yan anw kɛɲɛnen bɛ ka bɛn anw kɛɲɛnen bɛ k'an tɔgɔ di tigɛ di ɲɔgɔn ma mais min ka jugu a la hali sigikafɔ an t'a ɲini k'o kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ alors que n'an sigira ka kuma bɛ ni politiki mɔgɔw fɛn fɛn bɛ kɛlɛ ni fɛn fɛn cɛ n'an sigira ka kuma a b'a ye k'a fɔ kun aw delila ka jɛ fɛn wɛrɛ b'aw ni ɲɔgɔn cɛ école b'aw ni ɲɔgɔn cɛ burayaw b'aw ni ɲɔgɔn cɛ gasi wɛrɛw b'aw ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye kɛlɛ caman bɛ bi mais le fait que hali o possibilité min tɛ yen mɔgɔw ka sigi ka kuma o kɛlen bɛ ka jamana ni gɛlɛya donc furuku ani ɲɔgɔn dɔgɔya ɲɔgɔn nini ɲɔgɔn lakari ka ɲina denw kɔ ka ɲina denbaw kɔ ka ɲina faso danbe kɔ mɔgɔw ka kɛ ɲɔgɔn lakari ka tila ka taa tugu denmisɛnnin fitininw kɔ k'olu utiliser olu ka taa mɔgɔbaw lakari kumaba fɔw la u ma se kuma mun fɔli ye u ma ka kodɔn ma se min ma o de kelen bɛ ka jamana in sigi kɔ bi donc an bɛ gɛlɛya fɛn fɛn na a kɛra an ni nanzaraw cɛ o a kɛra an ye an sigiɲɔgɔn cɛ o a kɛra fɛn o fɛn ye anw yɛrɛ dɛsɛlen bɛ ka bɛn fɔlɔ mais n'anw ma se ka bɛn an bɛ se ka kɛlɛ jumɛn kɛ diɲɛmɔgɔ contre la an bɛ se ka jahili jumɛn kunbɛn ka bɔ an da la f'an ka bɛn de fɔlɔ an ka problème fɔlɔ o ye o de la an bɛ weleli kɛ tuma bɛɛ ko union sacrée autour de la république an ka valeur an ka segin an ka valeur ma an yɛrɛ dama ka bɛn an ni ɲɔgɔn cɛ mais politiki ko la ni min fɔ toujours nombrilisme ko kuma min fɔ n bɛ segin k'a fɔ tuguni o de bɛ sen na bi transition nana ne bolo a nana arbitrage de la parce que a kun gɛlɛyalen bɛ kojugu arbitrage a kun gɛlɛyalen bɛ kojugu fanga kɔrɔ ni minnu tun bɛ minnu ye o fanga kɔrɔ ka tagabolo ye k'a fɔ k'a man ɲi an ye kuma caman fɔ proposition caman kɛra toujours ka bɛn sansi fɛ mais ala nana n'a ka na ye a gɛlɛyara ka gɛlɛya donc il fallait que une intervention sɔrɔsiw nalen bɛɛ y'o souhaité minnu tun bɛ fanga la olu caman y'o souhaité minnu tun fana bɛ fanga nɔfɛ o caman y'a souhaité donc c'est là je parle d'arbitrage a y'an kisi guerre civile ma a y'an kisi jolibɔn ma jamana in kɔnɔ o ye ko ɲuman ye donc n'o sɔrɔsiw nana o fanga la ten sɔrɔsiw tɛ politiki mɔgɔ ye o sɔrɔsiw bɛ na hakilinaw de b'u la
jamana tagabolo la ka se ka na ni bɛn ye diɲɛ fan bɛɛ a b'o cogo de la armée bɛ ten de ne mɛnna kɔnɔ n b'a dɔn min don donc armée ka rôle o de ça c'est un devoir patriotique bɛɛ ye tɛgɛrɛ fɔ o la bon n'olu nana sa comme u tɛ politique baara dɔn u tɛ politique kɛlaw ye n'o ye politique mɔgɔ minnu gɛrɛ u la o politique mɔgɔw k'a fɔ ko anw de ta y'an ka ko ye i n'a fɔ olu gagné na élection de la ka fan o mɔgɔ t'olu ka mɔgɔ ye mɔgɔ n'u de sera kelen k'o ta k'o bila kɛrɛfɛ ne b'a fɔ o de ma ko nombrilisme politique o ye kelen ka jamanaden caman de ta k'olu bila kɛrɛfɛ ni kɔrɔmatigɛli dɔ ma di n ko ni kɔrɔmatigɛli dɛ non kɔrɔmatigɛli tɛ c'est de la réalité dont je parle kuma tiɲɛ de don n bɛ ka fɔ la parce que ne tɛ ni bɛ jamana kuma fɔ ne tɛ ɲɛsin mɔgɔninfin kelen ma mɔgɔninfin kelen tile bɛ ban jamana de bɛ min fɔ ne y'o f'i ye anw faw ye kɛlɛ kɛ ni jamana nin kɔnɔna na u bɛɛ dalen bɛ o voilà olu fana faw ye kɛlɛ kɛ jamana k'olu dalen bɛ o donc hadamaden kelen tile tɛ n bɛ ka min fɔ kɔrɔmatigɛli ni kɔrɔmatigɛli cɛ ka jan ne bɛ fɛn fɔ comme ça c'est le cas donc n bɛ ka min fɔ la on a parlé d'inclusion ko ka jamana ɲɛmɔgɔw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan politique ɲɛmɔgɔw ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan tous les acteurs sociaux fɛn fɛn bɛ kodɔnna bɛɛ ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan pour an ka jɛ ka nin transition kɛ o de la y'a ye bɛɛ wulila soutien même le cadre d'échange nous mɔgɔ bɛ mun kɛ n'a fɔ n'o ye opposition tɛ c'est le cadre d'échange pour une transition réussie ne ma politique mɔgɔ ye min b'a ka soutien di nin transition ma ka da hakilina fɔlɔ min ni y'a fɔ u nana u bɛ ka tagabolo mun na mais a dira ko kɛra politique mɔgɔ minnu na n'o politique mɔgɔw de ko sisan ko politique mɔgɔw tɔw si tɛ fosi dɔn jamana in fɔ dɔrɔn olu n'u nɔfɛ mɔgɔ dɔrɔn o ye problème ye donc n k'an ka bɔ o de kɔnɔ u dun bɛ tila k'a fɔ tuguni ko inclusion olu de b'a fɔ ten maintenant ko tɛ a ni mɔgɔw ye bolo tandi aw ma a ye mɔgɔw bolo minɛ an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ ka jɛ ka baara kɛ y'a ye donc furuku ni fɛn ninnu bɛɛ bɛ nin yɔrɔ de fana na tuguni alors que transition t'o ye n'i y'a jateminɛ ni CNT ni fɛn lajɛ coloration bɛɛ b'a kɔnɔna na tiɲɛ tɛ voilà mais jamana mɔgɔw jɔra baara dɔ la u y'a baara bɔ k'a di jamana ma bɛɛ ye tɛgɛrɛ fɔ la mais ni processus électoral fɛn ye loi électorale kɔdi min bɔra ka tila ka fɛsɛfɛsɛli k'a la jamana bon maintenant ni institution tɔw baarayɔrɔ tɔw fana bɛɛ kɛra o cogo kelen na k'a fɔ ko jamanadenw de bɛ yen parce que c'est malidenw de don tagabolo bɛ k'a la mais n'a kɛra ne kelen ka yecogo ne ni n ka groupe ka yecogo de ye nin ye o kɔrɔ tɛ diyagoya la mɔgɔw b'o partager bon ni minnu ka hakilinata ye fɛn wɛrɛ ni mo baara kɛ n'o hakilinata ye a bɛ na ni min ye i n'a ɲɔgɔnnaw donc bɛnbaliya min b'an cɛ o dɔrɔn de don parce que mɔgɔw bannen bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ donc ne bɛ gouvernement actuel invité vivement u ka jamanaden tɔw fana lajɛ u ka ɲɛmɔgɔ tɔw lajɛ u ka jamatigi tɔw lajɛ ne ni ɲɔgɔn caman jamakulu de b'an kɔfɛ mais i tɛ ne ye abada ka attaquer mɔgɔninfin kelen na parce que ni jamana ko kuma nana ka n'i attaquer mɔgɔ kelen na mɔgɔ kelen tile bɛ ban jamana tile tɛ ban ne bɛ kɛlɛ min kɛ n b'a kɛlɛ an denw de ye jeunesse et alternance n ka parti tɔgɔ dɔ ye donc les enfants qui vont venir là u kana Mali dafalen sɔrɔ ɲɛ an kana kɛ sababu ye ka Mali kari an kelen ka yecogo nɔfɛ an ka fara ka denmisɛnninw manipuler k'u bila an filanmaw ni an kɔrɔmaw ani minnu ye jamana jɔbagaw ani kabilabatigiw an kana olu lakari n'i y'o jamana o jamana kɔnɔ tagaɲɛ bɛ gɛlɛya parce que an tɛ ka exemple ɲuman yira an ka denmisɛnninw na donc an ka problème belebeleba sociopolitique belebeleba fɔlɔ ye min ye o y'o yɔrɔ ye a bɛnbɛla a bɛ jiginna ka na se yɔrɔ bɛɛ ma a sera denmisɛnnin kunda a sera artiste kunda a sera fan bɛɛ fɛ soutien à X soutien à Jaka Bilen soutien à Burama Bilen mais non o soutien la an k'a kɛ soutien au Mali n bɛ k'o de fɔ la surtout an bɛ crise min kɔnɔna na crise sécuritaire ko nɔgɔman tɛ nous avons face an bɛ minnu bɛ ɲɔgɔn na banbagati minnu bɛ ɲɔgɔn na diinɛ ko kɛlɛ olu bolo ala ko kɛlɛ olu bolo u bɛ kɛlɛkɛla ni cogoya min ye ani anw ka tagabolow tɛ kelen ye u ka hakilinataw an bɛɛ silamɛ u ka yecogo nantaw tɛ kelen ye donc n'a fɔra ko an bɛ k'olu de kunbɛn i n'a fɔ ni diɲɛmɔgɔw bɛɛ ye kɛlɛ kɛ cogo min na ten a dagalen don a kana sɔrɔ anw bɛnnen de bɛ ni anw bɛnnen don ko caman bɛ an bɛ se k'a ɲɛnabɔ mais tant que bɛn tɛ ni minnu bɛ sigilen bɛ fanga la n'olu ko k'olu y'a bɛɛ ye n'u ye fɛn o fɛn fɔ a ka ɲi wa a man ɲi an b'a fɔ k'a man ɲi est ce que o ye hɛrɛ ye o tɛ hɛrɛ ye jamana yɛrɛ la voilà donc crise ninnu bɛ ta o yɔrɔ la n tɛna don sécurité la parce que i ka thème fɔ sécurité b'a la kɔfɛ bien sûr donc n bɛ crise n bɛ ka nin de fɔ la réseaux sociaux kan mɔgɔw n b'a ɲini denmisɛnninw fɛ u ka sabali u ka sabali kumaba fɔ ma u ka sabali mɔgɔ lakari ma u ka sabali mɔgɔ dɔgɔyaw ni fɔ ma
an b'a fɔ ma procès d'intention ka mɔgɔw ye dɔrɔn ko dɔ ye nin fɔ kan ka nin fɔ n bɛ t'o fɔ tigilamɔgɔ ma an dun bɛɛ sɔgɔlen bɛ réseaux sociaux la an tɛ télé lajɛ bilen an tɛ radio lamɛn bilen bɛɛ sɔgɔlen bɛ réseaux sociaux de la donc a kɛra fɛnba de jamana in kɔnɔ jamana in kunkanko kan donc n bɛ fɔ ka an ka hakili to an yɛrɛ la et toi Kébé n b'i fo kosɛbɛ dans ce sens parce que n bɛ chaque fois an ye interview kɛ c'est de façon très apaisée n t'i ye hakilina fila kɔnɔ quoi donc n ka foli b'i n hakili b'a 2019 an delila ka interview tɔ kɛ ni ne ye i y'i sinsin réseau ko ma o y'a sɔrɔ a ko ma juguya fo ka se nin degré la an fana b'an da fara ka ala ka ko ninnu bɛɛ basigi Amadu Sangare transition daminɛ ni bi cɛ yala an bɛ ka taa sira min fɛ an bɛ boloɲuman kan wa dakun yɛlɛma dɔ bɛ ok il faudrait an ka bɛn fɛn dɔ kan fɔlɔ comme n y'a fɔ cogo min na transition a kan ka kɛ bɛɛ jɛ fɛn ye parce que a bɛ Mali bɛɛ de kun kan minnu nana comme ils l'ont dit kaburu na don fɔlɔ la qu'ils n'ont pas vocation à rester o kɔrɔ ko hakilina t'olu la ka to fanga la sɔrɔsiw don après u b'u ka ci ɲɛnabɔ u bɛ taa ka taa je crois que sira ɲɛtaga la taganfɛ sira la a gɛlɛyara ka da fɛn caman kan o explication b'u yɛrɛ bolo mais toujours est-il que Mali bɛ bɛɛ de dusukun na parce que ka to k'a fɔ mɔgɔ dɔ ye maliden jugu ye nin tɛ Mali fɛ kuma fu de don e de bolo a kan k'a kɛ ten n'a ma kɛ ten k'i ni e ta tɛ o tɛ tiɲɛ donc jamana ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen a taara gouvernement na o ka taa autorité exécutive la o nin bɛɛ ye fasodenw de nin bɛɛ ye Mali taga sira ɲuman de nɔfɛ donc an ye gɛlɛyaw sɔrɔ i n'a fɔ diɲɛ yɛrɛ binna gɛlɛya kɔnɔ cogo min na ka tila ka dɔ fara an ta in kan n'o ye terrorisme ye le djihadisme donc kabini nin transition ma na a kɛlɛ bunnen tun tɛ donc transition nana ka na nin kɛlɛ nin fɛn de kɔnɔ ani politiki bɛnbaliya mun tun bɛ sen na o de continuer na hali bi ka na donc transition bɛ kɛ gɛlɛya sugu bɛɛ kɔnɔna na ani n'i y'a ye sa diɲɛ laban na gɛlɛyaba minnu fana binnen bɛ diɲɛ yɛrɛ bɛɛ kan Mali tɛ kisi o fana na mais anw ka défaut kɛra min ye anw ma se ka sɔgɔ ɲɔgɔn na en tant que peuple pour que k'an ɲɛsin nin gɛlɛya ninnu bɛɛ ma donc an ka fara-farali min bɛ yan o de ye dadigi kɛ an na kosɛbɛ ani fɔ ɲɔgɔn kɔ ani ka ban ka ɲɔgɔn lamɛn bon il me dit que sisan ɲɔgɔn lamɛn bɛ ka na parce que ni classe politique ka retour ye sur la scène et autorité actuelle u bɛ ka ouverture kɛ u bɛ ka kuma ɲɔgɔnya kɛ misali la élection organisation tagabolo la parti politique wulila ni y'a siɲɛ 3 ɲɔgɔn ye constitution lajɛli la ko ka segin a kan a constitution kura dilan parti politique mɔgɔw de fɔlɔ lamɛnna tuguni bon n'i y'a kun y'a kalo 9 ye wele kun tɛ kɛ politique ma a kun kɛlen bɛ n'a fɔ mɔgɔw tɛ yen fo yɛrɛ terme dɔw yɛrɛ bɔra ko apatride ko fasoden jugu fasoden sinsin la bon ni denmisɛnnin san 18 ka t'i jɔ i fa fila ma o k'a si kɛ faso in baara la o k'a si kɛ faso in jɔli la dɔgɔtɔrɔso jɔw ni kɔlɔnsenw ni sigida labɛnw ni misiri dayɛlɛw ni fɛnw na aw ka taa jɔ san 18 ma wolo fɔlɔ i ma fosi kalan i ma tila i ka école la e bɛ taa fɔ ko tɛ don mɛ dɔrɔn ko apatride nin ye fasoden ɲuman ye nin ye fasoden jugu ye nin ye kabako kuma ye citoyenneté ye a tɛ minɛ mɔgɔ la ten dɛ donc i y'a ye bon nin n'a ɲɔgɔnnaw de nana ni ko gɛlɛyali ye hali ni ɲuman minnu kɛra transition kɔnɔ a yeli ka gɛlɛn parce que minnu b'a soutenu olu b'a yira ten minnu bolo olu bɛ kɛrɛfɛla la olu bɛ ban fɛn sɔrɔ k'a fɔ a la donc fɛn fiɲɛ tɛ ban quoi donc transition nin fɛn kɛra ten de mais an bɛ ka taa sira mun kan sisan je crois que ni terrorisme kɛlɛ in tɛ ni jihadi kɛlɛ in tɛ ta nin cogo la tan tagabolo ka ɲi ne b'a fɔ ten tagabolo ka ɲi parce que yeli kɛra bon ko fana mana bilen n'a bilenna a bilennen kɔfɛ de an bɛ ɲɛ sɔrɔ donc an bilenna de a bilenna cɔrɔ embargo in nana a ma nɔgɔya fɛn caman bɛ a ma nɔgɔya bon sisan hakilila mɔgɔw bɛ ka hakili sɔrɔ ɲɛmɔgɔ fara kɔmɔgɔ kan donc mais toujours ne bɛ se ka na kuma nin kelen na an k'an bolo di ɲɔgɔn ma en tant que malien an ka bɔ nin dingɛ ninnu kɔnɔ. Voilà. C'est OK. Alors, Marc-Alain, le côté que je ne suis pas d'accord de ce que tu dis, mais je me battrai pour que tu puisses le dire. Oui, Mamou me kodon ou le kapumakai. Wato Amadou Anga Babou Kono, Amadou Sangare, l'armée monte en puissance. Mais Agnara Kafoko, terrorisme, ni Oye, Djat, Kewali, Kebaroy, ou Nani, forme Koraware, attaque la Sissa, ou forme Naïbaï, Possoubeka attaquer
quand on follow comme en groupe 100 200 quand attaquer ou bien affronter ou bien échanger des trucs mais si ça ou tika kay dans les mobili piéger des ma clé ma fladron bon il veut qu'il tout dire ani faire même ça sur là il est ko il don avec ko là te donner dans l'Allemagne donc et n'a que aller sur la signer moko ambe quand fait ni ko ni filon qu'elle ni fond ni donc ambe ko be sera phase mignon ou une phase D parce que l'armée monte en puissance make ko dogoleni be ya jamana kono don yere ka foli do na kun dana nyemo foli ma be se ka foko kuma jengene kun do me jamana don yere de jerama inanimma munu be terrain ka effectivement avec bon même do ka fo nogo abe monte en puissance an woni bara on maye no jamana fambe te ka jamana in fambe de secouer lembe faut que nous ka famia armée ka takabolo de armée là ema gradou bien sergent caporal lieutenant commandant capitaine donc au beni aka ibe jara fait fort il va soro au be hakimu commandé au début de armée beta organisation sans de fait mais avec kele mun kona kele na do phase muna oui ni oui kamikaze mo kele mo fla mo sawa yele motoka kana ukana kingeni ni fonke donc armée te se ka te jamana fambe ko payer à la fois parce qu'il y a kata yoroso attaqué kati attaqué kata nyono attaqué bafo attaqué ko kalumba nara nere bara kata attaqué ainsi de suite be ka attaquer la tuko munata ya donc armée te se ka ke la ka formation d'afalon au fond bela mais les services de renseignement be nini pour que ni mouvement ni fait nous jatemere donc pour moi ka donc kambe guerre de konnana donc guerre konnana c'est-à-dire fleur au canon assalamu alaikum otede ba ko ko bloc de guerre là c'est une réalité donc na me guerre konnana et ni fin nous chama de bala mais nous ka objectif folo jumay ka jamana do moral sapé ka jouer jamana do haklika ka jatika nati jamana kono parce que ni kele buna comme ya foti le sera affrontement direct ni parce que ba ka fo rapport de force ou fa ka bon jamana état ka fa fela là mais bon ko fela o fait bon sera détourné au fait quand il fait ce que nous fait bon là que la drone voilà quand il a attaqué là au moins c'est que ni attaque ça mais moi je lui quand attaqué en temps normal est-ce que Fabé mo là il a dit que quand gagner mo ça va mo tourner mais au ben sera mon fait comme la deux tombe ben sera mon fait parce que du coup mundo amé chino fait amé dans nous fait amé wili nous fait bon maintenant bobi ga motonika bébé ga mobili ni ngona thématique guerre asymétrique donc mo c'est guerre asymétrique c'est ça justement parce que c'est une guerre interne c'est ça le problème quand faut ennemi de dans l'état en mettant il n'a pas ni à visage découvert jamana do ngona anga ngona kumbe anta ni do ni ngona mali territoire no hotel ou mali territoire de corona donc quelle no romani bon c'est pour cela que mes ben faut toujours ben sabatile no ani ngonte kan ni fin su kumbe parce que nan ben no ni fin de ngane do nan tela ma do surtout mais ni c'est ngonte kuma fa be do akaso kona na etika tinya da kam est-ce qu'il me talare da be se ka jugu mara kaso kono kada munka parce que kele mo no ngata wati nyoko fali nyoko fu bon ameka o sera de ka so ni kele tsuba ndala mais na so na am benen no ni fin de ngane do nan tela do ay be se ka ke so bu autorité averti ka fo ni ko bi nanye fanya nga sirauka mo ko autorité averti rapidement anye fin de ngane be do armée be se ka publika to fait mais noté ka fo beta point ima sigini yoro mi butu attaquer oro la ima sigini butu attaquer oro la ti o te kele normal akara bien fan ulu payer problème sur la donc en armée dafara tuko ungani anyana tuko fanga jena ka fo anga territoire ka bu anga jamana ka bu sur la siga kelin tsela ke population civile be kelin ko fe sur la siga ke be kelin na non yere ne ka kuma do we yeah donc faut anga déterminer ko fe ka jama la rassurer ka armée soutenir ko sebe ka barala armée mo ba anga soutien na am benen ka soutien armée mo bodla mais ka armée ka barakelo nta do ka to ka politique waso fenyi ate be l'armée elle est régalienne jamana de tado avec façon ka baradela ya armée elle est apolitique ate politique date politique là c'est que la gestion il a fait un cas donc c'est un cas d'exception il a fait le président de la transition et non le président de la République et il accepte comme tel le chef suprême actuellement avec Djenaï au Tchokolati donc armée qui politique branchée il va commentaire chamon beke dire pas
min ye armée ka kunnafonidila ye o b'a ka kunnafonidi kɛ mais i bɛ ni an y'an sɔgɔ o la an bɛ sira ɲuman kan mais mɔgɔ wɛrɛw b'a essayer k'u bɛ récupération politique kɛ n'a ye u bɛ taa ka taa kumabaw fɔ kuma minnu bɛ jamana curo u bɛ taa photo ni fɛnw ta ka t'o yira nin kɛlɛ in kɔnɔna na a photo ni fɛnw bɛɛ bɛ kɛ sababu ye k'an curo parce que n'an ye banbaatigiw olu tɛ état ye olu tɛ Nations Unies fosi respecté u tɛ convention de Genève kɛlɛ kɔnɔna na loi min kan ka kɛ min ma kɛ olu t'o si respecté mais an dun obligé len bɛ k'o bɛɛ respecté parce que an y'o fɛnw bɛɛ ratifié bon ni olu ye an ka photo cɛjuguw yira a ma daga anw ye anw fana ka fɔ an b'olu ka photo cɛjugu min kɛ k'an b'o cɛjuguw yira o y'an n'u bɛɛ kelen kelen anw dun bɛ sariya dɔ kɔnɔ olu tɛ sariya o kɔnɔna na sini ma sinikɛnɛ a kɛtɔ don procès bɛ na kɛ min ye min kɛ n'a fɔra ko olu ye min kɛ anw yɛrɛ fana y'a ɲɔgɔn kɛ an bɛ se k'an plainte k'olu contre o ko ninnu kama wa i y'a ye o ye fɔlɔ ye filanan photo ni fɛn ninnu cari conséquence dɔ fana ye jumɛn ye tuguni an bɛ a fɔ a bɛ komi ka an kɛlɛɲɔgɔnw radicaliser parce que n'anw ye jamana ye k'anw hakili ka bon an bɛ organisation kɔnɔ olu ye groupe ninnu de koyi u b'a fɔ u y'an ka su kɛ tan n'o de don an fana b'an ta sara est ce que DIRPA tɛ sɔn nin ma o État tɛ sɔn nin ma o i tɛ nin ye wari tɛ min na o kangari dara ka kangari da ko denmisɛnninw ka fara ka nin image ninnu bila an k'an sen bɔ a la n'u y'an ta bila an kana a partager anw yɛrɛ fana a man ɲi anw ka mɔgɔw k'o bila film tɛ an bɛ kɛlɛ min kɔnɔ kɛlɛ in bɛ sen na nin y'a kalo 9 ni joli san 10 a bɛ ɲini ka bɔ n'a ma caya n'a ye donc a kuntala ka jan donc an ka sabali an ka service spécialisé minnu degelen bɛ communication kɛcogo la a ka t'olu ma an kana fɛn kɛ waso fɛn ye an y'a kɛ tan an bɛ kumaba minnu fɔ o kumaba in bɛ lamɛnna fan wɛrɛ fɛ u bɛ tila ka taa jamana yɛrɛ ɲani ni o ko ni kuma ninnu ye mun kama denmisɛnnin fitininw ka waso kama ka mɔgɔw la content ko tɛ o an ka content an ka armée kɔrɔ armée b'a ka baara la an ka armée ka baara nɔgɔya a bolo an ka communication baw sugu dɔw bɛ yen an ka fara ni armée ye communiqué min bɔ ka di u b'a sɛbɛn de ka ci ko officiel wa o de officiel an ka baara kɛ n'o ye an ka bɔ fɛn tɔw kɔnɔna na an balima Action Media filɛbagaw ma filɛ k'a fɔ ko jɛmukan min an bɛ kɔnɔ o de ye entretien exclusif ye bi ye juma ye juillet kalo tile 29 san 2022 maa min bɛ an bolo bi o de ye Amadi Sangare Dize ale bɛ an bolo parti min bɛ ni o ye parti jeunesse et alternance au président ale bɛ an bolo kɔrɔ an bɛ ka kuma fɛn caman kan an tun bɛ ka kuma sisan armée bɔlen kɔfɛ Amadi Sangare ale b'a k'a fɔ ko tension dɔ bɛ Mali ni Côte d'Ivoire cɛ an bɛ se k'a fɔ cogo la ka da kan u ka sɔrɔdasi 49 olu donna anw fɛ docogo dɔ la min ma kɛ sariya yɛrɛ kɔnɔna na mais fufu bɛ ka caya jamana ninnu dun bɛ dancɛ bɔ ani an ka fɛn caman bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ i ka message d'apaisement à l'endroit du peuple malien et aussi au peuple ivoirien. Ouais. Bon hakili la o fana na n kɛra parti ɲɛmɔgɔ fɔlɔ ye ka lettre sɛbɛn ka message sɛbɛn ka ɲɛsin an ka maramɔgɔ ma n ye appel lancé an ka autorités ma autorité de la transition ma an yɛrɛ jamana Mali yɛrɛ marabagaw ma n'an ka nin ko lajɛ ji ɲɛma jɔlen na an sigiɲɔgɔn de ye Côte d'Ivoire ye raison d'état bɛ yen mais il y a des raisons de société raison d'état ye Mali ka faamuya la Mali agressera mɔgɔ minnu bɛ yan o ma faamuya a moment ninnu nacogo la n tɛ don o kuma ni o fɛn ninnu kɔnɔna na a ka girin ma n tɛ fɛn minnu si dɔn i kana kuma o kan kosɛbɛ mais n bɛ fɛn kelen min kɔni dɔn o ye k'a fɔ an sigiɲɔgɔn de ye ninnu ye jamana ninnu ferekera ɲɔgɔn na kojugu brassage ka bon maliyɛnden dama minnu bɛ yan minnu ba ye ivoirien minnu fa ye ivoirien ani minnu maliden minnu sigilen bɛ yen kabi lawale ani Côte d'Ivoire ye sɔgɔlen don ɲɔgɔn na kojugu peuple ninnu bɛɛ ye kelen ye bon ni politique fɛn nana gɛlɛya an minnu ye jamana kɔnɔdenw ye a dagalen bɛɛ anw bɛɛ ka an hakili sigi an ka jama lajɛ pour une fois parce que nin ko ninnu filɛ nin ta nin ko ɲɔgɔn caman de bɛ kɛ étatw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ tila ka dilan diplomatie sira fɛ k'a sɔrɔ hali jamana kɔnɔdenw ma bɔ a kalama mais n'i y'a sɔrɔ an bɛ tension dɔw kɔnɔ a kɛcogow fana
ye an ka autorité bila u ka position dɔ ta mais opposition an b'u deli u ko opposition bila jo an tɛ bɔ an ka jamana kɔ joko la n'an ka jamana ye min fɔ an ye o de don an bɛ baara kɛ la n'o de jo ni jalaki an k'an ka jo to an bolo an ka sabali an ka essayer ka a ko apaiser ka da fɛn caman kan parce que n'i ye ko kolon kɛ i b'a maloya ta i yɛrɛ ma i yɛrɛ b'a dɔn i ye min kɛ bien sûr bon n'a y'a sama an bɛ se k'a sama fo yɔrɔ min mais an bɛ gɛlɛya yɔrɔ kɔnɔ an ka jamanaden minnu fana bɛ yen surtout a donna population kunda n'a kun danna politiki mɔgɔw dɔrɔn ni ɲɔgɔn cɛ jamana ɲɛmɔgɔw dɔrɔn ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka kɛlɛ suguya caman kɛ ka sɔrɔ a ma se population ma population donni min kɛra a la sisan o de y'a danger ma yɔrɔ ye jamana kɔnɔdenw kana taa se ɲɔgɔn ma donc an b'a ɲini ne y'a delili kɛ n ka ɲɛmɔgɔw fɛ autorités fɛ vraiment u ka solution bɛɛ kɛ a kana kɛ escalade a kana gɛlɛya ka tɛmɛ nin kan u ka ɲɔgɔn faamuya cogo ɲini a la diɲɛ bɛɛ bɔra a kalan na min don ni diɲɛ bɛɛ ko Mali jo don an bɛ Mali fana deli Mali ka nin ko sumaya an ka solution ɲini na de façon diplomatique la jamanadenw ka continuer ka tagabolo fɛ commerce mun b'an ni ɲɔgɔn cɛ balimaya mun b'an ni ɲɔgɔn cɛ échange mun b'an ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ o ka continuer o tagabolo la ten donc an ka raison d'état an ka o sɛmɛ dɔɔni ne b'a ɲini u fɛ pour des raisons de société pas des raisons sociales pour des raisons de société n ye brassage mun fɔ an bɛ ɲɔgɔn baara an bɛ don ka bɔ mun kɛ ɲɔgɔn baara o fɛnw kama donc n y'a ɲini parti politique ɲɛmɔgɔw fana bɛɛ fɛ an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka an ka gouvernement deli ne y'an b'i deli parce que an b'a dɔn ka fɔ jo de b'i bolo d'accord maintenant jo min b'an bolo u yɛrɛ b'a dɔn fana ne bɛ min fɔ la u b'a dɔn mais jamana fana ye jamana de ye jamana fana sariyaw de bɛ jamana na a ka taga ten mais toujours jamana ɲɛmɔgɔ bɛ se ka exception kɛ ko dɔw la ka da sigi fɛn kan i kɔrɔma i bɛ dɔgɔma du kelen kɔnɔ parce que an ka jamana ka fara ko le peuple frère de Côte d'Ivoire Ivoire fana fɔ le peuple frère du Mali ni Ivoire hali u ka vidéo kumakɛlaw an balima maliyɛnw an maliyɛnw fana ko an balima ivoiriyɛnw o balimaya an bɛ n'o an kana to ka tiɲɛ donc président fana bɛ kuma ten ɲɔgɔn fɛ nos frères ivoiriens nos frères maliens de tout le temps ça a été comme ça furugufurugu bɛ na mais an b'a ɲini comme Mali ye pays d'hospitalité comme an de ye bɛnkɛla ye farafinna kɔnɔ tuma bɛɛ bi m'an bila o la dɛ an bɛ se ko caman na n b'a dɔn an ka ɲɛmɔgɔw bɛ se ko caman na ne bɔ deli yɛrɛ de ne parti ɲɛmɔgɔw fana tɔw bɛ wuli tous les leaders d'opinion karamɔgɔw alimamiw kodɔnnaw an bɛɛ ka jɛ ka faso in deli an ka ɲɛmɔgɔw deli u ka nin ko nin lajigin a ka ban hɛrɛ kɔnɔ qu'il y ait un dénouement heureux vraiment ala ko kɛ alors Amadi Sangare i waati tɔn ka ca kosɛbɛ mais l'autre jour mɛ kosɛbɛ an ye ja dɔ ye a tun bɛ i yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kan fɛn min ye jamana sarisunba ko bolonɔ bɛna bila a la ni ka bayɛlɛma k'a sɛbɛn kura ye yala a politimɔgɔw jɔyɔrɔ bɛna kɛ mun ye a la dakun yɛlɛma dɔ la jɔyɔrɔ belebeleba parce que u ye commission min sigi commission ka fɛn fɔlɔ kɛra ka parti politique de kunbɛn commission yɛrɛ y'a fɔ président la commission y'a fɔ exactement comme ça a ko ko n bɛ n y'a ɲini ni parti politique de fɔlɔ ka ɲɔgɔn ye parce que u jɔyɔrɔ ka bon kojugu constitution bayɛlɛmali ou bien constitution kura dilanni na u ka hakilinataw o ye fɛn ba ye donc an y'a ye fana k'a fɔ minnu bɛ a ko nana c'est des grands commis de l'état minnu ye baara kɛ faso in ye a dɔnniya b'u la a kalan b'u la u da bɛ donna faso ko la dɔw bɛ hali retraite la dɔw ye ɲɛmɔgɔbaw ye donc a bɛɛ malidenw musoman fara cɛmanw kan alors donc n'u y'a ɲini ka classe politique rencontrer bon classe politique dun fana bɛ nin fɛn ninnu si dɔn kosɛbɛ ko fo an fana ka hakilinata fɔ a bɛ bɛn cogo min na donc o ye ko ɲuman ba ye ne b'a fɔ ma ko y a un consensus mais an bɛ fɛn dɔ fana fɔ constitution in an y'a ye depuis tuma jan gouvernement caman y'a essayer ka yɛlɛma don a la ka da politique kɛlɛw ni fɛnw kama olu ma se ka kɛ bon maintenant ni nin transition comme bɛɛ jɛ fanga don an bɛɛ jɛra k'a fɔ tan bon an k'an profiter nin fɛ
lacune gɛlɛya fɛn minnu b'a kɔnɔ n'u dafalen tɛ olu ka bɔ yen bon n'u y'a fɔ sisan ko ka révision constitutionnelle ko ka élaboration d'une nouvelle constitution ko ka na constitution kura yɛrɛ dilanni ye bon minnu b'a fɔ komi u bɛɛ ye mɔgɔ kalanlenw ni mɔgɔ dɔnnen je crois que u b'a aspect juridique fana lajɛ quoi mais ne kɔni bolo ko ɲuman don parti politique jɔyɔrɔba b'a la parce que temps dira an bɛɛ ma sisan an bɛɛ kan ka hakilinataw ni fɛnw fɔ an b'o c'u ma comme o délai min dir'u ma ka baara kɛ a délai ma bon kosɛbɛ mais n'u tilala avant projet la an na o fana sɔrɔ k'o fana ye k'a lajɛ n'a kɛra jama bɛɛ hakilina ye k'a fɔ ko nin ye tagabolo ɲuman ye an bɛ siran ko minnu tun b'a kɔnɔ n'o tun bɛ fɛn caman bali n'olu taara ka bɔ a kɔnɔ fɛn ɲuman don quoi donc n bɛ min fɔ ni jamana mɔgɔw bɛnnen don ni mɔgɔw bɛnnen don a ka nɔgɔn jugu yɛrɛ bɛ siran très bien bon n'a kun fɔra ko classe politique ma associé o fana la tuguni i b'a dɔn o fana mankan kun tɛ ban kuma bɛ caya élection ko fɛn na ten classe politique fɛra y'o mankan sumayalen bon constitution ko in fana tuguni classe politique wulila tant que classe politique bɛ wuli o fana mankan bɛ sumaya bon tagabolo nin bɛɛ bɛ ten i bɛ classe politique wele k'a fɛ hakilinata ko de don aw ka ci ka kuma dɔrɔn a banna malidenw ni ɲɔgɔn cɛ mais n'i y'a kɛ mɔgɔ kɔ o de bɛ na ni problème ye. D'accord. Alors élection électorale bɛ nalen maire kalata député kalata ani président kalata o bɛ nalen yala PGA semina ye ani bara ninnu na wa. Ouais, PGA est parti politique ye. An ka bila kɛ. Kabila an tɛ parti politique ye. I y'a sɛgɛn kalata la. donc kuma tɛ an kelen parti politique ye. Parti politique bɛ nati fanga ɲini de kama. Tantɛ. mais voilà donc a élection bɛɛ an sen b'a bɛɛ la. D'accord. An sen b'a bɛɛ la. Mara kɔni député kalata min bɛna kɛ kɔni Amadu kɔni bɛ sɔn ka sanfɛla sɔrɔ o la. bon o y'a ni Amadi ka parti jɛra n'a ye Amadi ka na kɛ candidat ye bon Amadi kɔni kɛlɛkɛla de ye a b'a ɲini ka taa ɲɛfɛ de toujours donc mais parti de fana bɛ a bila ka taa komi n ye min fɔ n tɛ taa bin parti kɔrɔw ka fɛn kɔnɔ ka n panpan ka n jɔ ne de y'a bɛɛ tiɲɛ ye parce que mɔgɔkɔrɔw bɛ n kɔ n kɔrɔmaw bɛ n kɔ denmisɛnnin dafalenw bɛ n kɔ n'u ko 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 Ze e k'i sen bɔ Ze t'a la Ze b'a sen bɔ dɛ fura t'a la an tɛ kɛlɛ a kun da la yɛrɛ bon n'i y'a jara n'a ye ka taa ɲɛfɛ parce que an tun bɛ ko bɛɛ kɛ pour que PGA ka taa ɲɔgɔn fɛ hakilina min banna ka denmisɛnninw layɛlɛ ka denmisɛnninw ka na fɛn na an ka fɛn ninnu an bɛ taa. D'accord. A waati kɔni tɔmɔ cɛ kosɛbɛ a bɛ se ka kɛ wala dɔ tun ka di Ze yɛrɛ k'o kɛ ne dama soloma ni a fɔra ko kumakan labanna k'i ka dakuɲɛ laban fɔ bi jɛmukan kɔnɔna na o bɛ se ka kɛ jumɛn ye. Malidenw ka bɛn mais ne ka kuma tɛ dɔwɛrɛ ye kɔ parce que ne ye problème ye bɛɛ maliyɛn dɔrɔn de ye donc an ka bɛn an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma denmisɛnnin minnu bɛ communication kɛ minnu bɛ Mali kɔrɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan n bɛɛ k'i hakili to jamana de la. Ni kuma in ka di dɛ Amadi a mɛnna i bɛ nin kuma fɔ chaque fois depuis 2019 parce que jamana in problème bɛɛ ye nin de ye o n bɛ kuma de f'i ye koyi i b'a dɔn gabugudala mɔgɔw filɛ nin ye u ma taa école la u bɛ kumaw ni fɛnw de mɛn vidéo kumaw ni fɛnw de lamɛn. a donna hali artiste kunda la ka da communication sira fɛ ni ye jamana caman de kɛ mais Mali ta ye bolo fa ye an ta in kan o de kelen bɛ ka taa ni bɛnbaliya caman ye fɛn kɔnɔna na ɲɔgɔn lakari denmisɛnninw ka sabali Mali bɛ position min na bi walahi Mali mɔgɔ b'a den bɛɛ de la cɛman fara musoman kan ɲɔgɔn lagosi n'an m'a dabila an bɛ ka kɛ sababu ye k'an ka jamana lafu k'an ka jamana bila gɛlɛyaw ni fɛnw kɔnɔna na quoi. donc b'o appel lancé vidéomaw ni activistes bɛɛ ma kɛnɛmana na ten a ye kuma faso quoi ni faso ko kuma sera n'a b'a ka kɛlɛ wɛrɛw kɛ a y'o kɛ sira wɛrɛ fɛ mais n'a faso ko de don faso jɔyɔrɔ tɛ mɔgɔ waso yɔrɔ ye o tɛ mɔgɔ disi gosi yɔrɔ ye ne de fɔlɔ nin information di ne de bɛ tan o tɛ anw ka faso in jɔ an ka faso in ka malidenw wele k'u bolo di ɲɔgɔn ma an ka bɛn parce que kunko ɲɛsinnen bɛ an ma gɛlɛyaw ɲɛsinnen bɛ an ma gɛlɛya sugu bɛɛ la vie chère djihadistes mais ne b'a fɔ k'anw yɛrɛ de kelen bɛ da marifa ye ka ɲɛsin an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn ma an maliden damaw ma anw yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn faga yɛrɛ fɔlɔ ka sɔrɔ jugu ma se an ma parce que an bɛ ɲɔgɔn démoraliser an bɛ ɲɔgɔn mankutu tiɲɛ an bɛ ɲɔgɔn lakari il est temps o ka dabila an ka tagabolo kɛlɛ an ka mɔgɔninfin kɛlɛ dabila ani ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ mɔgɔw agressé a ma ɲi verbalement bon n b'o dɔrɔn n bɛ mun ɲini jamanadenw fɛ o y'o ye ani jadi mandala mɔgɔw ko hakili kɛ kelen ye mɔgɔw ko hakili kɛ kelen ye an ka da an ka autorités la an k'u dɛmɛ u ka baara la an ka sɔrɔsiw an k'u sankɔrɔta minnu balimaw bɛ sɔrɔsiya kɔnɔ ko bɛɛ kɛ k'u encourager sɔrɔsi bɛ encourager de kɛlɛ la parce que n'an bɛ sunɔgɔ la hali an bɛ sécurité fitinin b'an bolo olu de don n'olu tɛ yen don o don a bɛɛ bɛ tiɲɛ an ma donc an ka u bonya ka dugawu k'u ye tuma bɛɛ et puis politique mɔgɔw ka
kɛlɛ dabila kɛlɛ position kɛlɛ ni fɛn ninnu a ka dabila jamana kunkanko sera an ka kuma jamana kunkanko kan an ka mɔgɔ ko kɛlɛ ni fɛn ninnu dabila quoi c'est le cas aujourd'hui mɔgɔ dɔw fana ka wuli yɛrɛ défend na fo ka ɲina ka jamana yɛrɛ défend i n'a fɔ an bɛ kan mun fana kɔnɔ o fana bɛn o fana tɛ ko bɛn ne ye o bɛ de querelle de positionnement politique querelle de positionnement politique a kɔrɔ de y'o ye quoi a man ɲi jamana mun bɛ kɛlɛ la nin yɔrɔ la an tɛ campagne na campagne ma se fɔlɔ donc jamana insécurité de b'an da la terrorisme b'an da la an bɛɛ k'an fara ɲɔgɔn kan an ka terroriste kɛlɛ n'o kɛlɛ banna tuma min na n'an ɲɛ sɔrɔla tuma min na sa an n'an ka ɲɔgɔn furufara kɛ kɛrɛfɛ o bɛ kɛ o la Amadu Sangare an b'i fo an balima Actuel Media filɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an mana kɛ diɲɛ fan o fan minnu tun bɛ ka jɛmukan in k'a lajɛ bi juma fɛn min ye juillet kalo tile 29 san 2022 a ka émission entretien exclusif maa min tun bɛ an bolo bi o ye Amadu Sangare Dize parti PGA ni o ye parti jeunesse et alternance o ɲɛmɔgɔ ye ale de tun bɛ an bolo kɔrɔ bi an tɛmɛna fɛn caman kan AGA a bɔra la ka kɛ PGA ye a y'a kun fɔ an ye wulikajɔ minnu bɛna kɛ PGA kɔnɔna a ye da don o la k'o walawala an ye tension sociopolitique min fana bɛ an ye dɔ fɔ o kan transition bɛ ka taa danga min kan a y'a ka miina di an ma ka ɲɛsin o ma lakanako ta bɔnɛkun an kumana o kan fo ka taa se Mali ani Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ la bɛn bɛ se ka nati cogo min ani ɲɔgɔn cɛ jɛmukan in lase aw ma a balimakɛ ni a denkɛ fɛ bi caméra la cadrage la maa saba tun bɛ bi fɛn min ye Kadijatu ye ka taa se Kumba Jalo ma fo ka taa se Awa Sunu ma olu b'a saba tun bɛ an bolo montage la a bɛ kuma kelen sɔrɔ ye division na a bɛ ne yɛrɛ sɔrɔ ye an b'a fɔ ko a k'an bɛn minnu tun bɛ k'an lajɛ en direct an bɛ aw fo jɛmukan in an bɛ tila k'a sɔrɔ an ka chaîne YouTube ka Actuel Media ani an ka site internet www.actuelmedia.net. Mesdames et messieurs, ceci met fin à cette émission. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.